जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रिय श्रोता बंधु, भक्ति मार्ग तरफरु आपण मानकु मोर स्वागत। आपण माने श्रवण करुछंती सेही महान पौराणिक ग्रंथ श्री रामायणर अंश विशेष श्री रामचरितमानस। संत कवि तुलसीदासंकर सेही अमर लेखनीरु झरी पड़िथिबा पद्य आपण माने पूर्व अध्याय श्रवण करुथिले। कौशल्या मते किछि कहिबे रामर राज्य पाई लोभी एक कथा काकुति मिनती होई कर जोड़ी दशरथ कैकेयी की जणाउछि तुमरे एही पर फेरेई नियो रामर की दोष देखिलो काहीकि रामकु वनवास पठाइबा भरत को काली मु जाई ता मामु घर आनी राजतिलक कराई देबो हेले रामकु वनवास दंड दियो ना। एई कथा कही भाव विहल होई पड़िछन्ति धर्म धुरंधर राजा दशरथ। एहाई थिला पूर्व अध्यायर कथा वस्तु। आसन्तु आगकु जिबा आउ कोन हेउछि संपूर्ण रूपे श्रवण करिबा। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिशत्रुपतमहं वन्दे परमानन्दमाधव परमानन्दमाधव परमानन्दमाधवम्। धर मधुरान्धर धीर धरि नयन उभारे। ସେହି ଧର୍ମ ଧୁରନ୍ଧର ରାଜା ଦଶରଥ ଆଜି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କହଇ କରାହୁ କିନ କୋଟି ଉପାୟ ୟହାନ ଲାଗିରା ପୁରୀ ମାୟା। ଦେହୁ କିଲେ ହୁଅ ଯାସୁ କରି ନାହିଁ ମୋହିନ ବହୁତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ସହାଇ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କଲେ ବି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଚାତୁରିତା ଚଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିଲି ତାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ମନା କରିଦେଇ ଆପଯଶ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ମୋତେ ଏବେ ଛଳ ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭଲ ଲାଗେ। ରାମ ସାଧୁ ତୁମ ସାଧୁ ସୟାନେ ରାମ ମାତୁ ଭଲି ସବ ପହିଚାନେ। ଯଶ କୌଶଲ୍ୟା ମୋର ଭଲ ତାକା ତସ ଭଲୁ ନାଇଁ ଦେଉ କରି ସାକା। ରାମ ସାଧୁ ଆପଣ ତ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସାଧୁ। ରାମଙ୍କ ମା ବି ଆହୁରି ସାଧୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲିଣି। କୌଶଲ୍ୟା ଯେପରି ମୋର ଭଲ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ତାହା ସେହିପରି ପ୍ରତିଫଳ ଦେଇଦେବି ଯାହାକି ସେ କାଳ କାଳ ମନେ ରଖିଥିବ। ହୋତ ମାତୁ ମୁନିବେଶ ଧରି ଯାଉ ନରାମ ବନ କାହିଁ ଘୋର ମର ନୁରା ଉରା ଯଶ ରୂପ ସମୁଝିଆ ମନ ମାହି। ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ରାମ ଯଦି ମୁନିବେଶ ଧରି ବଣକୁ ଚାଲି ନ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ହେ ରାଜନ ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅପଯଶ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆସ କହି କୁଟିଲ ଭଇ ଉଠି ଠାଢି ମାନହୁର ସତରଙ୍ଗୀ ନିବାଢି। आप पहाड़ प्रगट भई सोई हरि क्रोध जल जाई न जाई। एपरी कही देई कुटिला कैकेयी उठी ठिया होई पड़िले। मने हेला सते जेपरी क्रोधर
नदी रे बन्या आसीगला पाप रूपी पर्वतरू बाहरी थिबा सही नदी रे क्रोध रूपी जल पूर्ण होई रहिथिला तार रूप एडे भयंकर होइथिला जे ताकू चाहि हेउ न थाए दो बार कुल कठिन हट धारा भौर कुबरी वचन प्रचार धात भूपरु पतरु मूला चली विपत्ति बारिधि अनुकूला चली बारिधि विपत्ति अनुकूला कैकेयी मागिथिबा बर दुईटी थिला सही नदीर दुई कूल तांकर जिद कोइथिला सही नदीर प्रखर स्रोत एवं पूजी मंथरर कुमंत्रणा होइथिबा सही नदी स्रोतर पहुँची सही क्रोध नदी राजा दशरथ रूपी वृक्षକୁ समूळे उत्पाटन करी खाई चलिथिला सीधा विपत्ति रूपक समुद्र आड़କୁ लखी नरेश बात पुरी सांची लखी नरेश बात पुरी सांची तिया मिसामी शिष परनाची शिष परनाची कही पद विनय किन बैठारी जनी दिनाकर कुला हो कुठारी राजा बुझीगले जे कथाटा प्रकृत स्त्रीर छद्म वेश धरी तांकर मृत्यु तांक मुंड उपरे नाचुछि तेणु राजा कैकेयीଙ୍କ पाद धरी बसाई ओ विनती करी कहिले तुमे सूर्य वंश रूपी वृक्ष पाई कुराड़ी होई जाओ ना तुमे सूर्य वंश पाई कुराड़ी होई जाओ ना मागु माधव बही दे उतोही मागु माधव बही दे उतोही राम विरह जनी मारसी मोही राम विरही जनी मारस मोही राखु राम कहु जही तेहि भांति नाही त जरी जनम भरी शांति नाही त जनम जरी माती तुमे मो मुंड चामुंडा माग मु एही क्षणी देई देबी किंतु रामंक विरहरे मते मारी दियो ना जे कौनसी मते हेउ ना काहिकी तुमे राम को रखाओ नचे तुम हृदय जीवन सारा अनुताप करिवारे जळिब अनुताप नियारे तुमे जळी मरिब देखी व्याधि असाधन रूप पुरे धरनी धुनी माथा कहत परम आरत वचन राम नाम रघुनाथ राम नाम रघुनाथ राजा देखिले रोगटा असाध्य तेणु अत्यंत शोकार्त होई मध्य से आराम आराम कही जगन्नाथ कही कही मुंड पिटी तळे पड़ी व्याकुल राहु शिथिल सब गाता करी निकाल पतरु मन ही निपाता कंठु सुख मुखाओ न बानी जनु पिठानु दिन बीनु बानी राजा शोकाकुल होई गले तांकर समग्र शरीर शिथिल होइଥିଲା तांकु देखि मने ହେଲା सत्य जेपरी हस्तिनी कल्प वृक्षକୁ उपाड़ी फोपाड़ी ଦେଇଛି तांक कंठ सुखी जाउଥାଏ मुखरु कथा बाहरु नଥାଏ लागुଥାଏ सत्य जेपरी पानी बिना भाकुर माछ छटपट ହେଉଛି उनी कह काटु काठोर कैकेयी मन गाय बहुमार हुदेई दानी कहाउ बरु रूप नाई कोई की खेम कुशल तोराई होई की खेम कुशल रौताई
हे राजा ଠୋ ହୋଇ ହସିବା ଏବଂ ମୁହଁ ଫୁଲେଇ ବସିବା ଏ ଦିଟା ଯାକ କାମ ଏକା ଜାତିରେ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଦାନୀ ବୋଲି କହିଦେବ, ତେଣେ କୃପଣତା ବି ରଖିବ, କ୍ଷମ ଓ କୁଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେହରେ ଖଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ବି ହବନି। ଉଭୟ କଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହୋଇପାରିବ? ଛାଡ଼ହୁ ବଚନ କି ଧୀର ଧରହୁ, ଜନି ଅବଲା ଜିମି କରୁଣା କରହୁ, ତନୁତିୟ ତନୟ ଧାମୁ ଧନୁ ଧରନି, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ କହୁ ତୃଣ ସମବରନି। ହୁଏତ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଅସହାୟ ଅବଳା ପରି କାନ୍ଦା କଟା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ତ ଶରୀର, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଘର, ଧନ ଓ ପୃଥିବୀ ତୃଣ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମରମ ବଚନ ଶୁଣି ରାଉ କହ, କହୁ କଛୁତ ଶୁନ ତୋର, ଲାଗେ ଉତୋହି ପିଶାଚ ଜିମି କାଲୁ, କହାଓ କୈକେୟୀଙ୍କ ମର୍ମଭେଦୀ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ତୁ ଯାହା କହୁଛୁ କହିଯା, ତୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ କାଳ ହିଁ ତୋ ଦେହରେ ପିଶାଚ ହୋଇ ଲାଗିଯାଇଛି, ସେ ହିଁ ତୋ ମୁହଁରେ ଏସବୁ କଥା କୁହାଉଛି। ଏସବୁ କଥା ସେଇ କାଳ ହିଁ ତୋ ଦ୍ୱାରା କୁହାଉଛି। ହେଲେ ତୋର ବିଧାତା ବାମ ହୋଇଗଲାଣି, ତୋର ସବୁ ସୁଖ ଏଇଠାରୁ ପରିସମାପ୍ତି ହେବ। ଏହିପରି ରାଜା ଦଶରଥ ବହୁ ଆକୁଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଭୀମ ଶ୍ୟାପି ରଣୁ ଭଙ୍ଗ ମୁନିର ପ୍ରିମତି ଠମ, ଯଦି ସୁଧମ ସୁଧବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ, মম দোষ ন